जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 16 नवेम्बर 2024 शनिवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 16 नवेम्बर 2024 शनिवार मार्गशीर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा रात्र 11 घंटा 50 मिनिट गति द्वितीया। आज कृतिका नक्षत्र रात्र 7 घंटा 27 मिनिट गति रोहिणी नक्षत्र। आज वृषचंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव बिछा संक्रांति और छाड़खाई। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 6 मिनिट रु दिवा 6 घंटा 50 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 5 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 11 मिनिट। आज बिछा राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात भार। आज पानी कखारु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक ख्याति रे वृद्धि हेबो। आपण निज विचारधारा सहित समस्तन को प्रभावित करिबे। वाणी तथा उपस्थापना क्षेत्र रे जड़ित व्यवसायी माने नूतन अवसर पाइबे एवं आपणक सामाजिक सर्कल रो विकास हेबो। कला माध्यम रे आपणक ख्यातिर विस्तार हेबो एवं आपणक कार्यशैली प्रशंसित हेबो। वाणिज्य व्यवसाय प्रारंभ करिवा पई यह उत्तम अनुकूल समय। किंतु पारिवारिक जीवन रे सान भाई भौणी संपूर्ण ध्यान रखंतु एवं उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करंतु। जीवन साथी सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिबे। कोनोसी पारिवारिक संपत्ति पाइबा पई दृढ़ संभावना रहिछि। पितांक पक्षरु पूर्ण समर्थन मिलिबो एवं आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण एवं आपणक पारिवारिक संपर्क सुदृढ़ हेबो। प्रेम जीवन कार्य व्यस्तता हेतु किछि दूरता आसी पारे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे प्रगति हेबो। किंतु अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो किंतु अस्थि संबंधित जंत्रणा आपणको हैरान करि पारे। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक राशि रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षणर संचार करिबो। पद ओ गारिमा प्राप्ति हेबो एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि पाइब। रियल इस्टेट संबंधित व्यवसाय रे लाभर परिणाम प्राप्ति हेबो। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपण करिथिबा परिवर्तन आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई आशातीत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेबो। पारिवारिक जीवन रे कार्य क्षेत्र रे जीवन साथी परामर्श साहाय्य करिबो। जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबो। भाई और बंधु मानक सहयोग आपणको खुशी एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि करिबो। विवाह योग्य व्यक्ति किछि उत्तम प्रस्ताव आसिबार संभावना रहिछि। प्रेम संपर्क निकटतर हेबो एवं आर्थिक पक्ष मजबूत हेबाकु लागिबो। किंतु खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो किंतु विषाणु जनित रोगरु विशेष सावधान रहंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपणक पई मानसिक चाप वृद्धि पाइब। कार्य क्षेत्र रे किछि अनावश्यक समस्या उत्पन्न होई पारे किंतु आपण निज कर्मठ स्वभाव कारणरू जीवनर समस्त समस्यार सफलता पूर्वक सामना करिबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे किछि क्षति हेबार संभावना रहिछि किंतु दीर्घकालीन निवेश आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेब। सेथि पई वाणी रे संयमता बजाय रखंतु।
पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक वांछित सहयोगरे हानि घटिब किंतु आपणक द्वारा परिवार सदस्यंको करा जाइथिबा सहयोग पारिवारिक संपर्क को सुदृढ़ करिब एवं पारिवारिक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिब। जे कोनोसी प्रकार निर्णय बुझी विचारी नियंतो घर परिवार समस्त समस्यार समाधान खोजिबारे आपण सक्षम हेबे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे नगद धन समस्यार समाधान पई प्रयास करिबे। धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठ प्रति आपणक रुचि बढ़िब एवं आर्थिक चिंता आपणको विचलित करि पारे किंतु स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणक द्वारा करा जाइथिबा निवेश आपणको सर्वोत्तम लाभ प्रदान करिब एवं लाभर स्थिति वृद्धि पाइब। सामाजिक सेवा क्षेत्र रे करा जाइथिबा खर्च आपणक ख्याति रे वृद्धि करिब। आपण आरंभ करुथिबा कार्य रे प्रगति आसीब एवं आपणको निज अनुभवर पूर्ण लाभ प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे पैतृक संपत्ति संबंधित विवादर समाधान करिबारे आपण सक्षम हेबे जहा फल रे पारिवारिक वातावरण सुखद रहिब एवं पारिवारिक संपर्क लाभ प्रदान करिब। पितांक संबंधित कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहाय्य रे आपणक पूर्वरु अटकी रहितबा कार्य गुड़िक रे गति आसीब। पारिवारिक धन संपत्ति वृद्धि हेब एवं पितामातांक स्नेह ओ आशीर्वाद प्राप्त करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आकस्मिक धन लाभर प्रबल जोग रहिछि एवं संचित धन रे मध्य वृद्धि पाइब। कार्य व्यस्तता अधिक रहिब किंतु स्वास्थ्य अवस्थार संपूर्ण समर्थन मिलिब किंतु खाद्यपेयर विषय ध्यान रखंतु। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि स्थान रु दशम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यवसायर अभिवृद्धि पई नूतन अवसर प्रदान करिब। आपण कर्मठता सहित निज कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली रे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करिबा पई प्रेरित हेबे एवं आवश्यक अनुଯାयୀ कार्य करिबे। आपणक द्वारा निया जाइथवा निर्णय आपणक पई एक सुवर्ण भविष्यतर मूलदुआ साजिब। छात्र छात्री माने भविष्यतर आवश्यकता अनुसार निज व्यवसाय तथा ताहार अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिबे। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक स्थिति आपणक पई अत्यंत उत्तम रहिछि। आपण पितांक ठारू मार्गदर्शन एवं समर्थन पाइबे। जीवन साथी आपणक समस्त प्रयास रे संपूर्ण समर्थन करिबे किंतु संतानक भविष्यत ओ शिक्षा को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे। भाई भौणींक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब किंतु प्रेम जीवन रे अधिक उपेक्षा निराशार कारण होई पारे। आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि एवं नूतन आयर स्रोत निर्माण हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आपण शारीरिक भाव रे समर्थ ओ ऊर्जावान अनुभव करिबे। आज आपण सूर्य देवं को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आज आपणक भाग्य रे वृद्धि घटिब एवं भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। पूर्वरु अटकीथिबा कार्य स्वतः पूर्ण हेबाकु लागिब। आलस्य को परित्याग करी आपण कार्यक्षेत्र रे नूतन ऊर्जार संचार करिबे एवं उन्नति हेबाकु लागिब। सरकारी कोर्ट कचेरी संबंधित मामलार निर्णय आपणक सपक्ष रे आसीब। अतीत रे आपणक द्वारा करा जाइथवा कार्य आपणक प्रतिष्ठा वृद्धि करिब। पारिवारिक जीवन रे पितांक सहयोग आपणक विषम परिस्थिति रे आपणको सहाय्य करिब। भाई मानक ठारू पूर्ण सहाय्य मिलिब एवं जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। परिवार सदस्य आपणक बाणी रे प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु किछि सुखद समाचार प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन पई समय देबारे आपण सक्षम हेबे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे नुआ परियोजना हेतु
ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଅବାଞ୍ଛିତ ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ
ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନଗଦ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି ହାନି ଘଟିପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଜଟିଳତାକୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଲଟେରୀ ଆଦି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଦେଖେଇ ହେବାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।